मिया 30 জানুয়ারি 2025 16 फिनान्स कमिशन ने कैसा प्रतिनिधि दल 5 जन प्रतिनिधि दल बराक त्रिपुरा फैकिया और राज्य सरकार एटीसी प्रशासन सह विभिन्न जे लोकल बडी तंगनाय एवं आबोनो कारै विभिन्न राजनीतिक दल ने प्रतिनिधि रपाय बराक कगलाम सालायलेखिया सिनी सीपीआई नि तरफ थेके सिंबो फरकताम प्रतिनिधि दल थांगै सिंबो मालायखिया सिंबो मेमोरेंडम सिंबो रेखा अजागाव सिनी कसाम अर्थमंत्री बानोलाल साहा आंनि जेबो दंगो आबोनो परे वाटर रिसोर्स ताई तपसिली उन्नयन तत्वनि मंत्री मानगोनां रतन भौमिक जों 3 जना सीपीएम नेंगै जोंबो 16 फिनान्स कमिशन चेयरमैन सह कमिटी प्रतिनिधि दल मालायखिया जों आरो मूलत 14-15टा जों दाबि नारेखा आबंखा 1 नम्बर कखंखा जे विशेष खाई चीनी त्रिपुरा सह उत्तर पूर्वांचल जे रांबक सिनमाने आबंखा माने मूल जे टैक्स और टैक्स नि 41% आगे तो माने 42% जम्मू काश्मीर नि बागै आरो नि सेस नि बागै 1% कमरुई 41%. Sini tabi angkai mul je tax ni 50% maranai. Abang kasih mul tabi. Abang ni pore je tabi angka je sini rajo tabuk bibino je doktor sakri bakri khanyai borok no pray koyak khazar tongo borok ठीक पे माने contingency otat regular ya borok na sangsaka regular scale rangani ব্যবস্থা খাইতেন কেবল কেবল 8 বছর 10 বছর ngai tongkha ar বিশেষ kai tai BJP IPP त्रिपुरा मथा सरकार फाइमानि यागलो borok no o jagao age नियम तो माने 5 বছর খাंkai borok na regular khanini tabo কেবল কেবল 7-8 বছর 9 বছর 10 বছর পর্যন্ত borok regular ngai sini kongka borok no सरकारनि मूल बक्तव्य काके रांकरिनि बागै बंगै रेगुलर खैमिया कैसिनि कंक आबुनि बागै बरकने स्पेशली रांनानि व्यवस्था खायतों आ त्रिपुरानि जारा कर्मचारी तंगनाय रक जुदि निर्वाचन प्रतिश्रुति रमानि बीजेपी सरकाराव फायसिनि सिगां बरक फायगाकै सप्तम पे कमिशन लागु नै किन्तु तार परिणामत लागु याखो गे बरकनो सप्तम पे कमिशन लागु खायै रेनानि एवं ताबो अस्तम्पे कमिशन से फाइटखा आबोनो रमै ताबो कर्मचारी रक्ति जे मानथाय रेना नेंथुम एवं 23% जे दिए बकिया दंगो अबसह रेनानि बागै नांथाय रां पैसा रेनानि बागै आर एकै भाबे एडिसिओ जारा कर्मचारी तंगनाय बंगनोबो अजागा इनक्लुड खायतुम एडिसि सह ताई अन्य जे लोकल जे बडी तंगमानि अंडरटेकिंग जे समस्त संस्था तंगमानि बरनोबो एकै भाबे सप्तम पे कमिशन नो रगै एवं अष्टम पे कमिशन नि जे रां जे नांथाय बनो रमै जाते रानि थुं आ आबुनि लगी खूब इम्पोर्टेंट अबंखा राज्य सरकार तब जा रां पैसा माने फाइमानि जे शेयर ऑफ टैक्स थेके ओ बाय गवर्नमेंट जे कमिटेड जे लायबिलिटी जेटा माने चली तंगमानि आ जागा न खरच खाई रां पाइ थांगो आलादा खाय रां ओ जागा अन्य स्कीम नानानि मतो ताइ करे शुधु सेंट्रल स्पॉन्सर जे स्कीम आबो सिमिनो खायने बांतांगो आबोनि बागै सिनि बक्तव्य खाकाय ए जे 41% जे रांमान माने जे कैप तो माने कैप 50% रमै जे कैप फान्ड अबरना नोंथुं
আর স্পেশালি কাইসা তামনাই বরকটা আনটাইট ফান্ড বংনে রতন যাতে গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা খাই যাতে রাজ্যनि উন্নয়ন খাইমা নাতে আর ও জায়গাও স্পেশালি অবনো সাকা এডিসিবো একই অবস্থা এডিসো তাবক যে শেয়ার অফ ট্যাক্সেস नि যে রাং থাংমানি প্ল্যান ফান্ড ও প্ল্যান ফান্ড বাই যে সামুং তাংনা না আসলে আবো মানে বড় নির্দিষ্টভাবে যে সমস্ত প্রোগ্রাম তো মানে আ প্রোগ্রামনে বাইরে নিজস্ব প্ল্যান প্রোগ্রাম খাই সামুং তাংনা কোনো সুযোগ করে আপনি বাকি বড় নবো মানে ও জায়গা ক্যাপ ফান্ড যেমন রথম তেমনি স্পেশালি বড় মানে কিছু প্যাকেজ রেনানি ব্যবস্থা খাইতুম আনটাইট ফান্ড রেনানি ব্যবস্থা খাইতুম যে আনটাইট নিবিসিংতি নির্দিষ্টভাবে সাকা যে এডিসি বড় যাতে একটা পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ একটা পূর্ণাঙ্গ ইউনিভার্সিটি আর আবুনি লগে একটা কালচারাল যে সেন্টার চিনরা প্রায় তাবো 19 দফা যদিও কিসা দফা তাবো দালং কমিটিনি বনারক 20টা দফা যত গোষ্ঠী দङ বরংনি যে কালচারাল उनकोनि एक्टिविटीज बागै कायसा कालचाराल सेन्टार खुलुमनायनि बागै जों निर्दिष्टभावे ओ जायगा साखा আর आबुनि लगी প্রায় 1,50,000 মতো তাবো পাট্টা মানজাক দङ যদিও ফরেস্ট যে কনজারভেশন অ্যাক্ট পাট্টাनि ইনভ্যালিড খাইनायनि बागै बरक চেষ্টা খাইले दङ কিন্তু চিনি মূল দাবিংখা তাবো এই যে যারা পাট্টা মানজাক বরংনি পাট্টা ব্যবহারनि জায়গানো যাতে ঠিক মতো ব্যবহার খাইমা নাতে আবুনি বাগै স্পেশাল কিছু প্যাকেজनि ব্যবস্থা খাইতুম যাতে খাই ও জায়গা বরক ও পাট্টাनि জায়গাও স্বনির্ভরতা যাতে নিমা নাতে বেশ তো জায়গা রাবার চা ওয়াসাস বা হর্টিকালচার বা অন্যান্য স্কিম ও জায়গা লাইভলিহুড স্কিম ও জায়গা নিবিসিংতে বংনে যাতে রিহেবিলিট খাইমা নাতে আর আবুনি লগে সিনি দাবি গাঙ্গাই যে বিশেষ করে তাবো তামনাই যে সমস্ত পরিকাঠামো উন্নতি খাইনাयनि বাগै লামা दै কারেন্ট এবং বিভিন্ন যে পরিকাঠামো উন্নতিनि বাগै রাঙানা নিংথুম আর মহারাজা বীর বিক্রম যে কলেজ অব তাবো 75 বছর ও তাবো याकुं बारक नाय काजे बिनि बागै स्पेशली आबुनि बागै रांग्रoi कलेजनि जे माने तामदाय स्वीकृति नि मानो बनो ताइबो कामखौ खाइ गरिति संनि बागै स्पेशल रांग्रनानि बागै जों अजागा दाबि खायखा आबुनि लगे ता केसे खूब इम्पोर्टेन्ट आबो आबंखा जे ताकलाय जे अगस्त मास जे तैतरमानि त्रिपुरा राज्य कोनो दिनो अबहायाखौ जे प्राय 39-40 জন बरक থেকে প্রায় 17-18 হাজার কোটি টাকাनि সম্পত্তি নষ্ট হংখা নখোক লামা কুমা বাইক লাইকা কৃষি নষ্ট হংখা गासै आबुनि बागै ओ जागाव बरक जे तामनाय एलटीआर नि जे रांग्रामानि ओ जे तामनाय যারা অবস্থা খাইনাय বংনে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে স্পেশাল যে কিছু রাংनि ব্যবস্থা খাইমানে আবো খুবই অপর্যাপ্ত সিনি কংখা অন্ততপক্ষে আবো 100% বাড়িরই রাংনা নিংথুম যাতে এই মানে তেইতো তিনি বন্যাও যারা ক্ষতিগ্রস্ত হংখা বংনে যাতে সাহায্য খাইমা নাতে এই সমস্ত বিষয় রক্ষণ আছেন তামনাই इसे 16 जे फाइनेंस कमिशन तिनी जों प्राय 15-16 दफा दाबी जों पेश खायखा इखौ मोटामुटी भाबे सिनि बक्तव्य थायखा आर डकुमेन्ट दङ ओ डकुमेन्ट नायखाखै परिष्कार भाबे जागा साराय सारायके सायमा